বন্ধু মশার দুধের চা খেয়ে আসি। এটাই ছিল আমার বন্ধু। সো হ্যালো গাইস, 11 দুখুনি ভাই, আজকে আমার দিনটা কিভাবে কাটলো সেটাই তোদেরকে নুঙ্গিটা ও বিষয়টা তুলে বলতেছি। বসে গেছি যেটা ট্রেনারের উপরে, যাইতেছি ফুলবাড়ির মার্কেটে। সামনে রয়েছে ভেড়া, আমি ভাবছি আমিও খাবো নাকি ভেড়াগুলোর সাথে ঘাস। আমার সামনে দিয়ে নিয়ে যাইতেছে খেলাধুলার সামান। এটাই ছিল খেলাধুলার সামান। ড্রাইভার কাকাকে বলছি এটা আমার বাড়িতে দিয়ে আসিস, দিয়ে দিব খুশি করে 120 টাকা। 120 টাকা। এটা নেওয়ার দাম বেশি হয়ে গেলে কমেন্টে অবশ্যই জানাও। আমার জীবন চলে কেমন দেখবি তোরা, ঠিক এটা রাস্তার মতো চলে আমার জীবন। তোমাদের জীবন কেমন চলে আমাকে ইমোজি দিয়ে কমেন্টে অবশ্যই জানাও। জীবন তো হচ্ছে দুঃখময়, জীবনে দুঃখ ছাড়া সুখ তো থাকবেই না। একদিন সুখ নিয়ে আসতে হলে 10 দিন দুঃখটাকে কাটতে লাগবে। তোমরা আমাকে কমেন্টে জানাও জীবনে দুঃখ বেশি আসে না সুখ। নেমে গেছি জেরেক্স ট্রেনারের উপর থেকে, চলে এসেছি ফুলবাড়ি মার্কেটের সামনে। চলে এসেছি মার্কেটের ভিতরে, সামনে রয়েছে আমার বন্ধু। বন্ধু মশার দুধের চা খেয়ে আসি। এটাই ছিল আমার বন্ধু। এখন আমাকে যাইতে হবে এটা দোকানের মালিকের কাছে। বড়ে ভাইয়া ये स्टोर कहाँ पे है? अच्छे अच्छे। फुलवाड़ी, तुम्हारा फुलवाड़ी हाट बाजार के सामने एकदम अपोजिट, हम लोग का अपोजिट में सुपर मार्केट है। उसके अपोजिट में आप गली पे आ सकते हो। और हमारे पास भाई मेंस का हर चीज़ मिलेगा। लड़के का तुम ऊपर से लेके नीचे तक। पहले हम लोग शू भी रखते थे, बट अब शू नहीं रखते क्योंकि शू यहाँ पे अवेलेबल बहुत सारा शॉप है, इसलिए हम लोग शू नहीं रखते। बाकी बात आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको हुडीज मिल जाएगा, जैकेट मिल जाएगा। फिर जैकेट में आप ये भी देख सकते हो, ये सब हमारा नया आर्टिकल है अभी का। ये सब नया आर्टिकल में आपको हर चीज़ मिलेगा लड़के का। आप जितना चाहो आप दिखा सकते हो। भाई आप एक बार इधर भी दिखा दो। ये देखो हुडीज मिल जाएगा आपको, जैकेट में मिल जाएगा। फिर यहाँ पे लेदर्स का जैकेट है, आप देख लो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। मतलब अवेलेबल है हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ आप अगर भाई की तरफ से आओगे तो मैं आपको 20% का डिस्काउंट भी दूंगा। ये सब बस ये भाई के लिए, भाई के नाम से आओ और भाई का वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। এটা দোকান রয়েছে ফুলবাড়ি মেন মার্কেটের সামনে। তোমরা যদি আমার নাম নিয়ে আসো তোদের জন্য 20% ডিসকাউন্ট আছে। যাইতেছি মার্কেটের আরেকটু ভিতরে। মার্কেটের ভিতরে এসে চোখে পড়লো এগুলার যে ট্রেন্ডিং সং রয়েছে। মানে হচ্ছে এটাই ছিল ট্রেন্ডিং সং। থ্যাংক ইউ গাইস, দেখা হবে পরের মিনি ব্লগে। এখন বাই।